बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, ख़ास तौर पर शहबाज गिल का मामला जो है वो पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है। फेक न्यूज़ भी आ रही हैं, अफवाहें भी बेतहाशा हैं, उनके बरहना तस्वीर भी शाया की गई, लेकिन वो कहते हैं कि फ़ोटोशॉप पे सारा काम किया गया, वो नहीं है, जाली हैं। ताहम इमरान खान साहब खाने आज़म जो हैं वो कल हाल पूछने पहुंच गए अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ का, यानी इतने दिन के बाद देर आए दुरुस्त आए सही, लेकिन आगे से हुकूमत ने उनके साथ हाथ कर दिया, उनको मिलने नहीं दिया और उन्हें वापस आना पिया। यानी कहते नातीत होती रह गई, ਹੁਣ ਰਹਿ गई तो फिर अगे की होएगा, उन्होंने अपना इंतज़ाम आप करना चाहिए कि उसे जाना चाहिए सी कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान ने फैसला नहीं किया। एक और इमरान खान साहब ने किया कि कहते हैं ना, हम लोग भी कहते थे, अपोजिशन भी कहती थी कि उनके नादान दोस्त जो हैं वही उन्हें मरवा देंगे, तो हालात इसी तरह जा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल अखबार को जो है, एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी इंसानियत की मौत नहीं। ठीक है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये सोचें कि रियासत मदीना का वाली हो और वो इस किस्म की बात करे और तनकीद का निशाना ना बने, लिहाजा इमरान खान एक बार फिर तनकीद का निशाना है। और बहुत सी खबरें हैं, उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें जिस अंदाज में आप चाहें। आप आज़ाद हैं, क्योंकि आज़ाद पाकिस्तान है। जी नाज़रीन, शहबाज गिल का मसला क्या है? शहबाज गिल का जो है वो वकला ने कहा है अदालत से कि 3 चीज़ों की तहकीकात की जाए, तशद्दुद के लिए कमेटी बनाई जाए। एक ये जो है डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया जाए जो उनका देखे कि उनकी तिब्बी हालत कैसी है, सेहत उनकी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हुकूमत की रिपोर्ट में, हुकूमत के कागज़ों में ये है कि वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, सिर्फ उन्हें सांस का मसला है और वो बचपन से पैदाइशी है। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा अखलाकी मसला है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, उनको सांस का मसला है, दूसरा ICU में चले गए या उनको ऑक्सीजन लगी है, तो उनके माँ बाप, वालिदैन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार जो थे करीबी, वो क्यों नहीं आए? तो गुज़श्ता रोज़ आ गए, एक वालदा आ गई, 2 बहनें आ गईं और उन्होंने मुलाकात की। लेकिन जब मीडिया ने उन पर मतलब सवाल जवाब शुरू किए तो पता लगा कि माँ भी जाली है। जाली माजरत के साथ कि मैं जाली इसलिए कह रहा हूँ कि असली नहीं है, हकीकी माँ नहीं है, और बहनें भी वैसे ही हैं, यानी वो भी हकीकी बहनें नहीं है, खून का रिश्ता कोई नहीं है। तो फिर सवालिया निशान तो आएगा कि वो कहाँ हो सकता है, चूँकि शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमरीकी शहरी हैं, तो हो सकता है वो भी अमरीका में हो या कहीं और हों, लेकिन हमें इससे नहीं, लेकिन आना चाहिए था। कि आप ये सोचें कि वक्त नज़ा हो और अपने करीब ना हो, आँखों के सामने ना हो, बुरा वक्त हो, आप सोच नहीं सकते कि शहबाज गिल पर क्या गुजर रही होगी। लिहाजा इसका अपा तो होना चाहिए, यानी अजाला करना चाहिए। शुक्र है कि चेयरमैन साहब चले गए, वो अलग बात है कि उनको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो उनके आगे रुकावट बन गई। अब मामला जो है वकला उनके ये कहते हैं कि एक चीज़ ये की जाए कि एक गैर जानिबदार ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें पंजाब के और KPK के डॉक्टर्स शामिल किए जाए, वफाक के सिर्फ शामिल ना हो। यानी वो जो आला तरीन डॉक्टर जो PM जो दूसरे जो थे सीनियर डॉक्टर शामिल किए थे, उस पर उन्होंने बदएतमादी का इजहार कर दिया। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनको बाकायदा देखा जाए कि तशद्दुद किस हद तक किया गया, कहाँ तक नहीं किया गया, और पुलिस उनके साथ क्या सलूक करी है। बहरहाल पीर तक तो उनको अदालत ने इजाज़त दी है कि जनाब उनको PIMS में दाखिल करके सहूलियात दी जाएँ, तिब्बी सहूलियात बेहतरीन दी जाएँ ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। ताहम सोशल मीडिया पे जो यूथी हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया तो उनका कहते हैं ना, उनकी अपनी रियासत है और उस पर वो फाते हैं और उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल फेल होगी सोशल मीडिया के हवाले से, तो लिहाजा उन्होंने तो उसकी उरिया तस्वीरें, जिनके बारे में हामिद मीर ने कहा था कि जी उनके ऐसी ऐसी जगह पर निशान है कि दिखाए नहीं जा सकते, काश मुझे इजाज़त होती, तो यूथी उनका भी मिसाल दे रहे हैं कि हामिद मीर जैसा अजीम सहाफ़ी कह रहा है, वो भूल गए कि ये वही हामिद मीर है जिसको आप लिफाफा जर्नलिज़म कह रहे थे, ये वही हामिद मीर है जिसको आप ज़र्द जर्नलिज़म कह रहे थे, ये वही हामिद मीर है जिसको आप टाउट कह रहे थे, ये वही हामिद मीर है जिसको आप एजेंसियों का एजेंट कह रहे थे। आज उनको हामिद मीर बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, इस पर भी मैं कहता हूँ खुश हूँ कि ठीक है, आपको साफ़ी नज़र तो आ गया कि हामिद मीर ने कोई बात की है। अच्छा, कहाँ तक तशद्दुद हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इस बात पे अभी तक कोई क्लियर एक वर्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि मुतज़ाद राय मौजूद हैं। ताहम मुश्किल में है शहबाज गिल। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को कम करें, लेकिन अगर माजी में देखें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है अज़ियत दी गई हैं और अज़ियतनाक लोगों ने हालात का मुकाबला बड़ी दीदा दिलेरी से किया। कल भी मैंने कहा था
کہ ماشاءاللہ شہباز گل صاحب تو صرف 42 سال کے ہیں، جوان آدمی ہیں، ٹھیک ہے ایک پیدائشی ان کو بیماری ہے، اللہ اس سے بھی نجات دلائے اور ان کو صحت یابی کریں، لیکن معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ اس لیے ہیں کہ ان کے قریبی جو ہے وہ بھی نہیں جا سکے، بلکہ 3 آدمیوں تو ان پہ باقاعدہ سمجھ لے کہ FIR درج کرا دی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی غلط لائن بولی، لہٰذا فوج کو اکسانے کی بات تھی، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک غلطی کی ہے، پھر ان سے بڑے جو ہیں وہ کار خاص عمران خان صاحب کے فیصل جاوید صاحب نے تو مہر لگا دی کہ سینٹ کے پلیٹ فارم پہ یہ کہہ دیا کہ جناب انہوں نے جو کچھ کیا غلط کیا اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، لیکن لطیفہ کیسا ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ اس جمہوری اور پارلیمانی عمل میں جو تحریک انصاف ہے وہ قومی اسمبلی سے باہر ہے، برات ساری اس کی حلال ہیں، برات وہ لے رہے ہیں، پہلے بھی وہی کرتے رہے ہیں، وہاں جانے کو تیار نہیں ہے، اور جو سینٹ ہے وہاں جناب گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، وہاں کا جو ہے جانا جو ہے وہ بالکل حلال ہے اور بہت ضروری ہے، بڑا جائز ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پارلیمانی دور میں لڑائی لڑیں، پارلیمنٹ میں آپ جائیں، وہاں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جائیں، قائد حزب اختلاف بن کے ان کو نتھ ڈال دیں موجودہ حکومت کا، جو امپورٹنٹ حکومت ہے، جو آپ کے حساب سے جعلی حکومت ہے، ان کی جینا حرام کر دیں، ان کو دوبھر کر دیں، لیکن آپ کیوں نہیں فیس کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا عمران خان صاحب پہ۔ اب انہیں جو ایک اور بات کر دی کہ گارڈین کو ایک انٹرویو دے دیا اور اس میں یہ کہہ دیا کہ حملہ جو ہوا سلمان رشدی پر اس کی مذمت کر دی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ ٹھیک ہے جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کی جو ہے نا جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کوئی نادان دوست ہے جس نے ان کو مشورہ دے دیا، یا ان کی خود بہت زیادہ عقل ہے تو انہیں یورپ کی ہمدردی میں یا یورپ سے پیار میں محبت میں یہ کر دیا، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں اور بھی ملک ہیں وہ اسلامی اور آپ سے بڑے ملک ہیں، خوشحال بھی ہیں اور غریب ملک بھی ہیں، کسی کے سربراہ نے یہ جرت نہیں کی۔ آپ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ کی خواہش بھی ہے اور آپ کی امیدیں بھی ہیں اور آپ کے دوست احواری بھی یہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت پھر آپ کا ہوگا، تو ایک سربراہ کی حیثیت سے، ایک سابق سربراہ کی حیثیت سے آپ نے جو یہ بیان دیا ہے تو یہ کیا یہ مسلمان عالم کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی؟ یہ بھی ایک سوالی نشان ہے، لیکن نادان دوست دائیں بائیں پھر رہے ہیں، لہٰذا وہ جو دل چاہے وہ کریں اور وہ کر رہے ہیں اور اس کا نقصان انہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سیاست کر رہے تو سیاست کی طرح کریں، پارلیمانی نظام چلانا تو پارلیمانی نظام کو دی جائے، ورنہ ایسی حرکتیں کریں، ایسی کارروائی کریں کہ سارا جو ہے وہ بوریا بستر گول ہو جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، آپ سلامت رہیں، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، آپ سے ایک ہی گزارش کہ IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، جیسے چاہے کریں، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی ثواب دید ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔